Hallelujah. Glory to Jesus. Blessy odi de lobi balanga de lobi sisa fumi fou de foutang. Bala RC balu wa blessy en vrede odi. Komoto aina wonderbane voor Masra Jezus. Lobi wa me bibi tutu takidoro genade voor Masra inu fu de Heer boom. Amen. Na se fo mia se fi mi de Heer boom doro da ka kitana fu Yahweh. Amen. Lobi wa tide mi de aso fu patu wa pisi tole na na you. Wawutu komoto ainida santa skifi fu Yahweh. Amen. Ago wantu ting wa ye wansani fu mi. Maar gado bum lobi wan. Amen. Hallelujah. Lobi wan tide wani taki abra wa onderwerp. Amen. A onderwerp fu mi de tide taki follow me. Hallelujah. Lobi wan tem taki follow me. De amugo denki taki oho umugo follow bala errands fu pe ai waka fu waka ne baka nono lobi wan. Nami fu follow. Maar fu follow Masra Jezus. Maar a onderwerp ning follow me. Hallelujah. Glory to Jesus. Lobi wan we kona wan begin. Amen. Tide wote ken komoto aina buku fu Marcus 1. Fu luku sang a evangelie fu Marcus etegi minang haishu. Amen. Isabi abuku asuna wabuku sang etaki abra abunyusu. Amen. En inuasama lobi fu ye bunyusu en foral mi dati lobi ye bunyusu tema ye bunyusu mi yesu so slag nyusa sanna waka matewe ye bunyusu da sanne shwiti. Amen. Hallelujah. Wisi samadi de aina gonta po altijd wani fu ye wan bunyusu altijd aini te adei opo ma bunyusu samwani taki abra enanga yuti de lobi wan ego abra da kounu fu glory. Amen. Masra Jesus da man picking fu gado ko luku aini a verse 1. Amen. Isabi te if you now a new begin you want to begin nga masra because yaso elele wa sani. Amen. Wo lele komoto aina buku fu Marcus ya awaka fu Jesus anga ding disciple fe na tendi Jesus be dani go tapu yaso. Amen. Aina buku fu Colossense ape elele wi fa wi eke Christian mulibi tidena de fa waka doro attractifu ayeye fu gado. Amen. Matide wo horen susu tapu aini Marcus. Amen. Fu luku sang masara etakanga widape doro abuku fu Marcus sauka leli komoto aina abuku fu Marcus because adefano du gimina nga you eke Christian fu folgu masara na den stapo disi sang abe tegi den bakama fu eng Jesus gebruikt toewoord to nomo follow me. Amen. De toewoord to disi nomo besari kaba fu be du wasani ani den leerlinga fu eng de disciples so boom de man de betekelele fu eng. Amen. Amen lo biwan da wogo luku san awortu yaso etegiwi sang fa de maya so du kwani bo wigi nanga masra Jesus fa akon taki de maya so bigi follow Jesus. Amen. Because de maya si no be sabi se sefi fu saide de bim waka baka Jesus de no sabi se sefi fu saide de bim follow Jesus ma Jesus be kari de mandisi nanga tu follow me. Hallelujah. Glory to Jesus. So look, we wonder will go any award training. If you go to me, I na book for Marcus 1, that will lazy. Aina 1 sakagwa ondo go luku de o teke bepaalde teksten aini a Marcus 1 fu poti you tapu balance fu meke you begrijp wan sani aini da woord to disi. Amen. Because a bosko pusami epatia ano tide na fosilesi di preke komoto aini a buku fu Marcus maar isabi solisi aigomoro dipi nanga dipi fu ko sabi de ine ander baka. Amen. Maar tide mi wani taki abra a waka fu Christus Jesus nanga den disciple fu eng aina ting di eng bede aina gonta fu di Jesus bede aina gonta fu follow me. Hallelujah. Kogo ina wortu ani Marcus 1 ai tegi taki disi na abunyusu fu Jesus Christus a man pikin fu gado. Hallelujah. Lobi wan we ye a eerste pisi kaba fu a wortu. Amen. We ye sa ai tegi kaba taki disi aina buku ya evangelie fu Marcus dat dape wo feni abunyusu fu Jesus Christus a man pikin fu gado. Hallelujah. Jesus Christus a man pikin fu gado lobi wan. Anen Christus. Amen. We bigi fu sinanga anen Christus. Anen Christus e beteken Messias. Amen.
Hij betekent Messias. Amen. Halleluja. En Messias, het betekent een salfuwang voor God. Halleluja. Glorie to Jezus. Messias, het betekent een salfuwang voor God. Amen. Glorie to Jezus. En een salfuwang voor God, bede a one increment picking voor God. Halleluja. A one increment picking voor God. Amen. Dat is de Jezus Christus. Dat is de Jezus Christus. Die bekona in de grond apu kiminanga ju. Halleluja. Glorie to Jezus. Loop want die o teke gewoon rustig. Omdat we wanneer make you verstaan wat sani. Aini a woord tu ya so sami e chako di tide baka dina doro akhanade fu gado di kisitide. Amen. Glorie to Jezus. Loop want dan togo luku aini a vers 2. Da vers 2 het tegiwi Abraham profetie wortu sabe taki jaren terug fosse Jezus beko ini a grond tapu fysiquement. Amen. Fosse Jezus sefi kon eke libi sama aina gon tapu dawa profetie befende kabana fesi be taki kabana fesi doro wan fu de oru profete. Amen. Aina oru testamenti di de kari Yesaya kogo lesi sabe de a profetie wortu disi di amaya sobe bali aini attende. Amen. Ataki ataki a begin so leki fa profetie Yesaya beschrift taki. Yere mi eseni mi boskopu man gona yu fesi en sam meki a pasi klari giyu. Wansma e bari kuroko ini adri sabana taki meki pasi klari gi masra puru ala boktu gi eng. Hallelujah. Lobi wanda we shi taki gado e taki ja. Amen. Gado taki ja nanga Jesus. Atege taki mo sende wan boskopu man gona yu fesi. Amen. Mo sende amati gona yu fesi fukago bari a boskopu fu meki a pasi kringiyu fu taki te yu ogo a boktu sani no de moro ma fu go and do a pisi sayu abi fu do. Hallelujah. Lobi wan isabi mogi wan simple voorbeeld fu you ka verstaan a her pisi fu atori. Isabi fosi wan bo wo ko fende pesi lobi wan da kande a pesi de aini busi. En da fosi poklein man go fu go diki of de man zou diki anga anu go fu go diki da we bodul van taki a busi abi fu ruim op. Amen. Wan man wan bedrijf abi fu go krima her busi dati efu na dozer de fanodu fu buku ala de bonde puna pesi fu kima la hi pesi ta ton plato grond a ton doti gewoon. No wan jugu brugu sani no de dape moro a de kaal. Amen. En dat te adekal, dan no da yo shi taki de man sa oko diki afonderen, de man sa oko bouno, de man dati oko no fuko diki afenderen. Amen. Dat te ko diki afenderen lobiwan, da yo shi do ala de trasa ni sa de fano do fudu na ini na tabu na fenderen dati, ini da fenderen dati do tai isri do store no netjes dan auroko obigin haar go na loktu. Hallelujah. Dat is de een voorbeeld sami kan giu, sami e giu, fu you kan begrijp me piki somobu, abra apasi sang abala a boskopu man disi bem kodu gi Jezus. Amen. Mika giu mo gi etonta wan baka fuka mo safon giu, alete ke de sama sai woko gon. Amen. De sama sai woko gon, yeshitaki awan gambusi de sama abifu king. Koti ala gambon king ala sanit fute ki aton soso doti. Da bakate aton doti da yoshitaki de pandi ma ekono da do bige pandi sa de abi fu pandi fu asanika grokon fu de ka oaks. Amen lobiwan na so abe ade aina woto disi. Ma lobiwan at pisi fu atori disi e sori wi kring taki apasi be abi fu kring. Leteke fami gide voorbeelden apekaba asani be abi fu kring sani be abi fu seka fosi Jezus be kan kon aini agon tapu fu be ka ko du awoko sabe abi fu du. Hallelujah. Lobi wan madatego anga mi aini afir da yeshitaki aitegi wapetaki aboskopu man disi bede Johannes adopo man. Abede ini adri sabana e bari boskopu taki dens mamus drai den libi en teki dopu. Na so an fasi gado ogiden pardon fu den sondu. Hallelujah. Lobi wan ye apisitoli yaso. Amen.
Amang di gadu sende confessie Jezus. Amen. Amande nende kali Johannes. Abede adopo man. Lobi wanda to versta apisi fu atoli disi sa etegu ya so. Da etegu ya taki adopu sa Johannes be dopu de sama fosi nanga wata. Be de wan dopu fu bekering. Amen. Abede wan dopu fu bekering. Adopu sawi edopu no na adopu sawi fado ondro a genade fu gado. Amen. Amen. We dopu aina nem fu da tatara pikida santa yeye. Ma aina tenda ti lobi wang. De mambe dopu wan dopu fu bekering. Wat watra dopu fu bekering. Fu say de lobi wang. Fu de be kafende alibi fu tego na masra. De be abi fu belei asondu fosi de be kisi a watra dopu. Amen. Johannes be barengi de taki u komoto fu apasi sa ube waka sa uwe waka de sani sa wi edu sano fiti in gado ai u moto libi apasi dati en u kon en belei u sondu gona gado da gado o giwi pardon fu wi kan feni alibi fu tego. Amen. Ini wans ma di abi gado fanondu fu feni alibi fu tego bikasi gado her esi gado obigitiri libisma en da lobi wang yeshi taki sama bego en de bego teke awata dopu yaso fu de beka kisi pado fu de sondu en temi etaki lobi wan fu abekeren pisi da yeshi taki bekering de asoto fu wan Christen. Amen. Fu beker you a de asroto fu you eke wan Christen fu ka fede alibi fu tego en da tewi taki abra bekeren lobi wan bekeren ano sang ala sama etaki yemi beker mi nee lobi wan bekering abi te doen nanga you mentaliteit, nanga you gedrag lobi wan. Ino kan taki you bekeer, maar you de asefi fasi. No, dat wat taki da you no bekeer ete. Wan sani ye loop wan stage fu you kon tot bekeren, bika ya bi passa wan proces. Amen. Glory to Jesus. Da ye shit taki lobi wan. Taki adopu sa desma be kisi be de wan dopu fu bekering. You be mu abi berou fu asani sa be du. Asonu di you be du lobi wa ibe mu abi berou fu en fu ko kisi a krim fasi fu waka na masra. Amen. Fu te Jesus bo kom fu you no kan go in the oordeel. Fu leke de sani sa fene pesi aina Bible in sa we leji fu de farisi yanga de suda sei sama. Da ye shi taki de maya so de sama ya be go and de be go teke a watra dopu. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Lobi wanda te wo jombo gona affaire safe. Amen. Affaire safe etegi wetaki. Ategi des mataki baka mi awan ekong di abi makti moro mi. Mino wati srefi fu bukundu lusu en susu puru na en futu. Mi ben dopu nanga watra en ma a en o dopu unu nanga asanta yeye. Hallelujah. Lobuan yeye sang bala Johannes a bosko puma fu gadu sabe bali towe aina dri sabana. Amen. Sabe tegi de sama. A tegi de sama taki a wandi ekona embaka. En sefi eke waman fu gado sefi no de warti nofo fu lusu a wandi ekone mbaka susu puru na enfutu. Lobi wanda ye verstaan taki Johannes be de wan man sabe mu meki pasi kri sabe mu kri na lete ke fambe tegi kaba fu de man sa ego dosera busi opo. De man dati na fu broko busi opo. Moro fara de man no mango moro fara bikasi a roko fu de man dati na so broko busi opo. Woko fu Johannes be de fu be kali de sama kotot bekering en fu be teke adopu fu bekering fu te Jesus be kon fu Jesus mutjango mo fawe. Amen. Dus a woko fu Johannes be de woko fu wan pisting. Amen. En wan woko sabe de fu tego na be wan pisting woko, wan pisite woko. Amen. Wan pisting roko abede. Taki abe mu kon fu ko dopu desma dati fosi Jesus kon da de sama de bem kisi abakeren kaba bikada de sama dati bo waka baka Jesus. Amen. Gado bulo biwa. Hallelujah. Glory to Jesus. Lobi wanda wogo mo fawe. Amen. Kogo luku aini a 9. Sa vers 9 itagiwi. Ataki
teke mai na lobi ataki na attendati Jesus mopo na Nazareth in Galilea. Amen. Fu Nazareth in Galilea. Gona Johannes. Da ameki Johannes dopu en ini a Jordan liba. A srevi momenti di Jesus mopo ini a watra. A si fa himel opo en fa a santa yeye sakaleki wan doifi kona en tapu. Hallelujah. Lobi wan da we go ainon tapi si toli ya baka. Amen. Yaso etegiwi. Du leisi passagion sa we shitaki de sama beteke wan dopu fu bekering. Amen. Maar je shitaki a dopu fu Jesus bete wan her tra dopu lobi wan. Amen. Na sevi wata dopu, maar wata sa ni fende pesi aina dopu fu Jesus. Wan verschil bede aina dopu fu Jesus na a dopu fu de sama. Amen. Lobi wan. Jesus di be ko aina gon tapu di deke wan libi sama siking ko aina gon tapu aina libi sama siking aina forum for a baby. Jesus is solu wan sania abra adopu en mi wani taki piki so tapu a puntia fosi mi gomo fawe. Amen. Jesus is solu wan pisi tapu a toliaso. Jesus is solu fu adopu nanga baka fu adopu samus fen presi. Okay, wo bo ko piki so. Maria di asanta yeye ontwikkel aini embeni forum apike aini embeni. Maria na umang sabe e follow gadu kaba. Amen. Maria be wakabaka masara kaba abe follow gadu kaba. So, but take my lobby. Ma Maria lobby wan koboro na iniwan sondu gon tapu. Eke famanga yu koboro ay no sondu gon tapu. Maria koboro ay no sondu gon tapu lobby wan. Mar lobby wan say dem meke Maria be komo santa doro di Maria chari Jesus na ini embere. Maria bede ayu osu fu gadu di abe yu fu poti wan piki fe na ini. En na oso dati be abi fu de santa. A oso dati be abi fu de lete ke fa gado wanita kabe mude. Fu teke di Jesus komota oso dati tan santa santa gim masra. Amen. Lobi wang so Jesus koboro komoto ainua ma di komoto aina sondu gontapu. Jesus teki awatra dopu fu wasi outu asondu dati trowe gwe. Amen. Fu de ini da gado fasi. Because Jesus the gado kaba 100% gado 100% libi sama. Ma fu amude aina gado fasi fu mumashi en verstaan. En da ye shi taki di Jesus opo komoto aina wata. Da ye shi taki asanta yeye fu gado saka wan trona en tapu. Amen lobiwa. Da da pena ye shi kabata. Fu seide meke fosi Jesus beteke awatra dopo asanta yeye no be sakane tapu ete. Omdat Jesus be abi fu go wasi kring pour asondu dati fu agron tapu na en tapu en fu beteke asanta yeye fu a ministry fu gado beka bigi start fu a ministry beka go any werken lobiwa. Amen. Bikasi abe komoto fu a mama di nyang en dingi fu a sondu go tapu en Jesus sefi be dingi fu a bobi dati fu a sondu go tapu lobiwa en da abe abi fu go teke awatra dopo dati. Ye shitaki Johannes be kali de samataki ukon teke awatra dopu fu bakering en da Jesus be go en teke awatra dopu dati ma a yeye fu gado di be sakawa aparte fasina Jesus be soriwi wa hertra sani lobi wang. Da we go moro fara. Aina 11 aitagwi taki ne one sting mopo fu himel taki juna mi mampiki di mi lobi mi abi prisiri na nga ju. Dan wantro a santa yeye lobi wang, aini 12, wantro a santa yeye, seni Jesus go na ini adres sabana, fotenti ya 13 tegu daki, fotenti de langa, Satan betesi en ini adres sabana. Drape atang na mindri de bus meti en den engel be sorgugi eng. Halleluja, glory to Jesus. Lobi wanda ye shi en ye verstaan sanija. Taki di Jesus op het moto na inida watera. Asanta ye sakatapu Jesus likwan doifi. Was thing taki moto uit hemel kona grond tapu. Amen.
ataki juna mi mampiki dimi lobi mi abi prisiri na ju amen lobi wanda ye shitaki na dape awoko fu Jesus o star na dape asani o bigin maar fosi asani be bigin dape lobi wan ye shitaki Jesus be abi fu gwe aina sabana ini fertek dei fertek neti fu be kango fu puru alibisma fasi fu puru askin fasi en fu be teki ayeye presi fu gado fu abe kadu awroko fu gado fu abe kadu asani sa gado be senenko fu abe do lobi wan Jesus se sole wi atake bakate yu teke watra dofu lobi wan yu abi fu go in wan fast fu reign you save uit lobi wan fu te yu reign you save uit fu yu ka begin nanga da wakana in Jesus fu begin nanga da roko sole ki fa fiti fa no fu do lobi wan ya bi so lazy lobi wan and I go ala you for and I go fuck for ma ser I go want to lazy for taki ya bi so sama lobi wan taki te ateke awatra dopu de ye shitaki asanta ye eteke direct aini en bika vous sayde lobwa fosi asama beteke adopu da sama beseka ala posisi kabara relation gadu kababika da bigi wakat apasi fu gado da ye shitaki anoteke tete anodanga no wata se ni moike alanga sefi total gi gadu lobwa en da ye shitaki au ye fu gado beteki abara eteke abara aini so asama mana ko faak for aben ma selden ay ko for lobwa so lobwa da ye forstan taki ate mogelijk inu sama fu te yu teki apasi fu masra taki o waka baka masra fu yu ka te yu dopu fu yu ka ontvang asanta yeye maar we vertrouw gado ete lobi wang en de tesade na we fesi saiko taki furu fu dati ofen presibikasi de wang se gado sete klari no en atendisi lobi wang da ye shitaki na soso man nanga umang nanga fire fu masra asama e waka pasi ma e waka nga fire aini en lobi wang en da ye shi taki masra asadi eko kenki so ke van masra betaki ani Joel 2 dape vers 28 gometi 32 dape lobi wan akke tot 29 dape pe abetaki taki Heer esi asanta yeye opanya lobi wan amen matide una gota ko apisi dati wo gwemo fara nanga a onderwerp sawi de basic nanga en fu sabi awaka fu Jesus sanga de disciple fu en aini attendati lobi wan hallelujah glory to Jesus amen lobi wan da tewi go moro fara amen tewi go moro fara lobi wan da ye shitaki aini aferti nanga 15 da un pistori etegi dape Arki sam fempesi. Baka diden kisi Johannes potina in straf oso, Jesus gona Galilea fuchari abunyunsu fu gado. Amen. Ataki atendorok ba her esi, gado e obigintiri libisma, o drai un libi en bribi abunyunsu. Hallelujah. Lobuang da ye shitaki, won sam fem presiaso. Ai tegi yaso lobuang, taki baka dide kisi Johannes. Dus da ye shitaki awoko fu Johannes be kodona kaba. Amen. Awoko fu Johannes sabe mudu kodona kaba wanda Jesus oteke abra fu gomo fawe. Agwaina sabana ni di fertek de yang fertek neti fu koti askin fasitowe en fu teke ali ayeye pesi fu kan kom en do awoko fu gado. Lobuan Jesus kwa no libi samasikin fozu wi gomo fawe. Jesus kwa no libi samasikin fu soli menga yu taki ala de shwaki di minanga yu abi Jesus be abidentu. Ala de fi di manga ye fi Jesus be fidentu, maar Jezus be versterken sefi doro awortu fu masra en abe libi doro awortu fu masra. Daarom meke di ago seka en sefi. Te Jezus kombaka, alla yu fosi Jezus duwan sani, ay taki anga papa fosi. Lopu wan dati de wan boom voorbeeld gimi nanga yu fu volg de sanya, ne de meke Jezus taki volg me. Kogwe mo fawe lobi wan. Da ye shitaki lobi wan, Jesus chari aboskopo go aini Galilea en abige taki abra abunyu su fu masra abra akonu kondre fu gado fu de sama kotot bokere en fikade sondu sani sade du de sansade fade chade sefi fu de kafikade en fu bigiteke agado fasina inide hallelujah amen lobi wanda yeshi taki Jesus di ago aini Galilea atende da yeshi taki bala Johannes soto bikasi atefembe kondope abe mukomoto aini dins en Jesus be muteki abra amen
Jesus be taki abra abunyusu fu akonu kondre fu gado. Hallelujah. Glory Jesus lobiwa. Amen. Yumuluku taki asoto. Amen. Asoto fu bakate yukotot bekere na fu ontvang akonu kondre fu gado doro de toewoordu sa Jesus taki follow me. Hallelujah. Kogwe mo fawe lobiwa. Kogwe mo fawe go luku sang fede pesi fa adu kon takide manfu Jesus bigi wakana embaka. Hallelujah. Die Jesus be e waka 16. Die Jesus be e waka na akshoro fu a meer fu Galilea. Ashi Simon nanga embrada Andreas. E fisi nanga den chasnet. De man disi ben de fisman. Amen. Jesus tegi den taki u kon nanga mi. Dan mi o meki un tron fisman fu libesma. One tron den poti de chasnet na one say and then begin waka na Jesus baka. Hallelujah. Glory to Jesus lobiwan. Lobiwan ye shitaki. Apisia etegi witaki. Di Jesus e waka na Galilea na siki wata lobiwan. Amen. Ay waka na si aliba. Da ye shitaki. Abshi Andreas anyembala Simon. Ay niwan boto yuni de tumaya be de bisek etowe net lobiwan. Fu kisi fisi. Ma lobiwan. Jesus tegi de mandisi taki. U follow me. Hallelujah. And the mandisi no lobiwan. Di no be sabi suma Jesus be de lobiwan. Direct the mandisi. Saka a net for the potina in the bottle and the man did begin follow Jesus. And then did they begin follow Jesus lobiwa. That she taki Jesus tagi the one sunny. I tagi the taki arki mi o make you utron fisi man for libisma. Hey, Jesus taki one sunny day. Sa Jesus taki na ape lobiwa. Jesus wani meke wiko forsta wan sani lobiwa. Jesus wani meke wiko forsta taki awoko sayu edu lobiwa. Jesus wani meke yu kisi sama doro awoko sayu edu futako na em. Anataki yo kisi sama madoro awoko sayu edu lobiwa. Yo mancha sama kona Jesus. If you na wan seli man lobiwa. Lete ke fayu e seli sani. Ye meke popokanda gide sani fiyu di ye seli fande boom aga de wati so servi yo mataki. Amen. Dat Jesus e tegi wija taki au meke de tumandi si trofis man fuli besma so servi yo mataki nanga sma abra awotu fu Jesus abra suma Jesus de yo mafu seli Jesus gisama fu baisama chako na Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Temita ki yo seli Jesus gisama ana seli di yo seli fu de kiene mayuna wa seli malobi wa en wa seli mana wa man di sabi favu pu woto ete movo fu taki anga wa sama fu teka sama bai asani fensa abi so yo ma seli Jesus gi wa sama fu bai sama de chako gi Jesus. Amen. If you na one laser lobby one, that one taki lobby one, you oma las sama chako na one lobby one, fuchari kongi Jesus. Amen. You oma chade kona one fuchara frida kona inide fuchako na Jesus. Amen. That in our laser. One man di e bow lobby one, that one taki yo bow desma omnanga awotu fu masra fu de kasma katangna in Jesus. Because it tell you bow lobby one, I also say you a bow of a skotu na wasanisa a tang. So save your boldest ma oplobiwa fukatang na in Jesus. If you are masa edu school mark lobiwa, dat want taki yo krindes ma, yo takanga de rein de uit, solide de vader mo rein de sevi uit lobiwa, fuka confessi masra, dati na you abi auroko dati. Dus lobiwa, a pisi disi, etegi manga you omesani lobiwa. Amen. Omtrent a woko fu gadu. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Gadu bu lobiwa. En da ye shita ki de maya so no suku fu sabi pede ego anga suma de ego waka ma wotu san sa elsa meke de maya so waka baka Jesus won tu wortu na mo Jesus tagi de maya follow me fansi mantaki suive moi. Amen. Katongo taki follow me. Nederlands taki follow me. Amen. Buskole taki wakanga mi wakami baka. Follow me kogo pemego. Amen. Jesus e kali wan samati de taki follow me. Amen. Follow me lobby wan. Lobby wan ti de na day Christian na e follow Jesus mo. Christian no e waka baka Jesus mo.
Christus e waka baka de egi prakseri nanga de egi denki. Di de shitaki kandi ka chade kong ana pesipe Jesus wani taki de. Mane lobi wang. Jesus no tegi witaki go follow sama fu waka na sama baka. Ataki follow ka bunyunsu. Bibi aina bunyunsu lobi wang. Dora bibi diwo bibi aina bunyunsu o chari fu lusu kona inimina ngashu. Amen. De man disi no be sabi se vitaki doro den de yuru disi agronta puko deso. De no be sabi de 12 masa Jesus kali no be sabi. Fosa kali de 12 ma akali foman fosi. Amen. Akali Simon Angembala Andreas. Da di awaka go mo fawe lobi wang. Da yeshitaki amitanga Jakobus Angembala Johannes. De tubo yaso be defu amandre kali se be de yes lobi wang. En Jezus tegen de man disi ook toe. De man disi bij de bezig. En zeker de net lopen. Want de be lapu de net voor de be gotoge ook toe. Maar je ziet dat Jezus tegen de man dat follow me. En de man disi sefi lobi wang. Saka ala sanifika. Lobi wang ti de na de christen wani saka e sanifika fu follow Jezus. De poti Jezus a wan se dat de teke du fude dat de wakanga du fude. Nee, dan make today je shitaki a evangelie ko for water. Today na day je shitaki alasani ko sakagwe. Because he said the lobby one. Sama na e follow Jesus mo. Sama no e follow Jesus mo. Sama e follow sama no. En asani de echa for waren ko aina evangelie. Asani de echa for waren ko aina skin fu Jesus. Asani de echa party fasiko aina gemeente. Omdat wij volgen Jezus mo lobi wang. Maar today I want to disi kon gimina nga you lobi wang. Fu verstaan a waka fu Jezus nga de disciples fe aina tendi Jezus bedani go tapo. Fade maya du ko waka baka Jezus doro tupiki wo tunamo. Follow me. En de maya so be abi bibi aini I want to that follow me. De maya no be go suku fu sabi fu sede de be follow Jezus. Today na de lobi wang. Ala demande ton apostel. Como to fu soldari ton apostel lobi wang. Amen. Lobi wang tade wo gwa ni Colossense da wo go lesi bo palde sani ai ni Colossense. De man disi ook to be de ai ni de sandati lobi wang. Maar omdat Jezus taki follow me, den de maya saka de net fu de fika. En de maya bigi follow Jezus. Tide Jezus e nodig wan sama uit taki fu you follow him. Jezus e kali wan sama tide taki follow me. No follow sama, ma follow me. Lobi wang mi wani tegi you tide. Taka momenti sa yo teke fu follow libi sama lobi wang. Mi wan tegi taki yo kai anul. Yo waka se you susu. In our making if you follow sama. Maar if you follow Jesus lobi wang, da yo do na juiste pesipe Jesus wani taki mudo. Because the disciple of Jesus, if you no be sabi pede be gwanga Jesus. De no be sabi sama Jesus bete. Na bakate fosi de ko force ta suma Jesus de. Jesus tegi de taki u follow me. Dat u wa Jesus taki. Jesus e nodig you uit die de mi bala misisa taki follow him. Follow Jesus lobi wang. Follow Jesus. Dat you oshi a frukte voor Jesus aina libi for you. Follow Jesus. No meke no wasani skreki you ati. No meke samategi taki ina o meken. No go luku fa bala of asisa de echa en sevi da yo take ya fa sama de meke ya po go na keliki fu go follow gadu sa abigi you. Asama de anagadu. Na wasama eke you. Wasama eke you di abi shwaki anga bopale firi aine libini. Wasama eke you di abi bopale men punte aine libi eke you sefi. Because aina buku fu Romeine da itegi witaki no wasama no deya di de bumo tawang. Mar na moiti we meke fukade awandi ganu kalu fu mude. To lezi aina buku fu Genesis. Da itegi wina petaki Abraham. Na mandi komo to aino bonu osu. Afko drisa ni be fende pesa ni Abraham libi. Ma Abraham arki astem fu gado. Gado taki follow me Abraham. And Abraham follow Gado. Abraham no be de want to miss it for the klibisa. Ma be bala be daina te fu Abraham. Ma Abraham follow Gado. Aten sami nanga yukisi aso no lobi wana best momenti lobi wang.
Because u feno a Bible. Doro a Bible minanga you e contact nanga gado. Doro a Bible minanga you connect nanga gado. Da fia a Bible da we go any begi. Da we go any ambegi. Da we go any fast. Fu kring usire figo miti masra. Tide Yesu se kari wan brada wan sisa. Taki follow me. I call one Simon wan Simona. I call one Andreas wan Anduela. I call one Jacobus wan Josefina. I call one Johannes wan Johansa. Taki follow me. Follow me. That you shall share for you live this a day. Amen de lobby one. This is the aboskopu from Masra. Dimi be wa patanga you abrada bunyunsu. Da bunyunsu de taki. Come and abi borrow for you sondu. Abi spade for you sondu and confess in Masra. Making Masra wasi you kring. Because ina fu yede Jesus gona kruis. Na fu yede Jesus pai a praise. Na fu ta sanede. Jesus e kali you ti de mibala. Jesus e kali you ti de misisa. No tanga you atimo, ma come and follow Jesus. May God bless you. Hallelujah. Glory to Jesus.